Maliens, assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. An bɛ aw fo kati 24 o bɔlɔlɔsira lajɛbaw bɛɛ lajɛlen Facebook, YouTube fo ka taa se TikTok ma. An b'a fɔ ko aw ni ɲankuma. Walasa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ye aw ka jɛmukan man di o kɛnɛ kan ni o ye actu du jour ka kunnafoniyaw k'olu ta ni ka na n'u ye k'u walankata kunnafoniya minnu ni olu bɛ sen na an filɛ waati min na i ko sisan. Balimaw o gun ka sa an bɛ kunnafoniya mun kɔnɔ bi sa an b'a fɔ ko tare grâce au leadership de l'armée malienne, grâce à la détermination et l'engagement de l'armée malienne. An ye résultat ba dɔ sɔrɔ balimaw kunna sini mun bɛ tali kɛ Bamaci waleya yɛrɛ kɔnɔ u ka maaba dɔ bɛ yen balimaw ni u yɛrɛ b'u kanto ko u ka émir don terroriste tɔ mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Ansarul Islam i b'a ye k'a fɔ o ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Burkina ma ale ka terroriste yɛrɛ bɛɛ tun bɛ kɛ Burkina espace de kan waatinin na Burkina ye ni maa kofɔlen ja dulo fan bɛɛ fɛ a kun ɲininen don ka d'a kan Burkina kan caman bɛ yen minnu attaquera i b'a ye k'a fɔ a attaque sɛbɛkɔrɔ bonyana i b'a ye ni maa kofɔlen de tun bɛ nin attaque ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye balimaw waatinin kɛra a ye Burkina territoire bila ni ka n'i daga an fɛ yan tiɲɛni na o maa in o tɔgɔ de ye sa balimaw ko Jafar Diko balimaw aw ɲɛ bɛ Jafar Diko ale de jala n kɔfɛ donc ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn walima i b'a sɔrɔ caman ka dɔnniya ma boli a kan nka balimaw ni ye terroriste belebeleba ye wa o ka bɔ a la ale ka famille c'est une famille purement terroriste balimaw kunnafoniyaw y'a confirmer k'a fɔ Jafar Diko u yɛrɛ ni mana l'émir d'Ansarul Islam est neutralisé par l'armée malienne. Kunnafoni b'a fɔ nanzarakan na ko suite à une frappe de drone Jafar Diko, l'émir d'Ansarul Islam, serait foudroyé par l'armée malienne au centre du Mali. I b'a ye balimaw o kɔrɔ de sa ko ka sanga ni drone ka frappe ba dɔw ye ko ni maa kofɔlen n'o ye Jafar Diko ye balimaw ko drone kɔni y'a halaki Mali cɛmancɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lere aux alentours de Lere balimaw nin kɛra kunnafoni dumanba ye nin kɛra jigisigiba de yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni Jafar ka waleyajugu tun bɛ yen bɛɛ lajɛlen kan nin kɛra kunnafoni dumanba ye Jafar ka influence tun bɛ yɔrɔ minnu kan ni ka tiɲɛni kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Jafar yɛrɛ ye jɔn ye ni maa minnu bɛ Tijani Diko fana dɔn Tijani Diko fana tun ye terroriste ye Ansarul Islam ɲɛmɔgɔ de tun ye Tijani Diko ye Tijani Diko ye Jafar yɛrɛ kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen aw ɲɛ bɛ Tijani Diko de ja la nin fana tun bɛ Burkina balimaw nin tun bɛ Bamaci waleya kɔnɔ ye nin ye san caman kɛ ka Burkina déstabilisation ba de kɛ Burkina nin ye tiɲɛni min kɛ Burkina a tɛ se ka lakale nin ye maa hakɛ min fa Burkina a tɛ se ka lakale nka balimaw grâce au leadership du capitaine Ibrahim Traoré 2022 u ye nin kun ci balimaw ka nin bila ka taa au repos éternel ka nin fa pewu i b'a ye k'a fɔ kabiri o kɛra sa Ansarul Islam i b'a ye k'a fɔ u jigi tigɛra u bɔlen u nana dɔgɔnin ta k'o bila kɔrɔkɛ nɔ na ni o ye Jafar Diko ye donc o ye relais ta donc kabiri kɛlɛ tiɲɛn'u bolo Burkina ale nana Mali kɔnɔ ça faisait aujourd'hui i b'a ye k'a fɔ 8 mois kunnafoniyaw bɛ yen k'a fɔ k'a b'an ka jamana kɔnɔ yan tiɲɛni na o kɛlen Maliens ɲinini bolodalen kun don Jafar Diko contre la i b'a ye k'a fɔ fo Ala y'a kɛ kunna sini an bɛ san 2025 mun kɔnɔ Mali finitigiw i b'a ye k'a fɔ an y'an ka drone o sera ka Jafar Diko bila ka taa au repos éternel la i b'a ye mun ni an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina o kɛlen balimaw i b'a ye Ansarul Islam ye réunion d'urgence convoqué u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ urgemment walasa ka ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ Jafar Diko kɔfɛ u nana ni jɔn ye tuguni k'o fana bila Jafar Diko nɔ na o fana ye Jafar yɛrɛ wolo dɔgɔnin ye a m'a ye n b'a fɔ aw ye ko c'est une famille purement terroriste kɔrɔkɛ relais de tun b'o bolo n'o ye Tijani Diko ye o salen Jafar ye relais ta o bɔlen kɔfɛ Jafar salen wolo dɔgɔnin de filɛ ka na relais ta mun bilala Jafar nɔ na o tɔgɔ Ousmane Diko aw ɲɛ b'o de photo la kɔsa in na ale de bɔra ka communiqué kɛ au nom de tous les terroristes au nom d'Ansarul Islam au nom de Moudjahidine
au nom de Jinim, au nom de l'EGS, ou ka terroriste ton fait B, sentir qu'on allait de boire communiquer avec toi k'ale bɛ wele sama population ma ko bɛɛ k'i mabɔ bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya surasiw daga yɔrɔw la ani surasiw ka baziw la k'olu ka tiɲɛni fanga bɛna bonya tile 2 in na balima a y'o communiqué kɛ panko kelen ni ɲɛ wawa ale yɛrɛ kɔrɔkɛ filɛ nin ye ni ka bila ka taa repos éternel la balimaw a bɛna turu de an b'a dɔn kɔrɔkɛ bɔlen a la dɔgɔnin nana bɔ a la dɔgɔnin filanan an b'a dɔn i b'a ye k'a fɔ balimaw o fana na bɔ a la donc Ousmane Diko de nana Ansarul Islam ɲɛmɔgɔya ta bi an filɛ waati min na i ko sisan donc balimaw nin kɛra kunnafoni dɔ ye kunnafoniya mun ni a ye an b'a fɔ u ka maa bɛɛ jigi tigɛ Wasimna o jigi tigɛlen don bi an filɛ waati min na i ko sisan ka sanga ni Jafar Diko ale ka nin fagali ye par l'armée malienne a b'a dɔn nin ye an bɛ se k'a fɔ balimaw nin maa in n'o de Jafar ye a ka saya i b'a dɔn a bɛ siɲɛ caman bɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ communiqué bɛ kɛ k'a fɔ ko Jafar fagara mais i bɛ tila k'a ye tuguni a bɛ bɔ ka kuma ko a ma sa sabu 6 fois ne hakili bɛ mun na a bɛ fɔ ko Jafar Diko kɔni ko ale bɔnɛna a ni na nka i b'a ye kɔfɛ n balimaw Jafar bɛ tila tuguni a bɛ bɔ ka kuma donc nin kɔni sen n balimaw nin de la Ala y'a kɛ tiɲɛ ye Mali kɔni finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka drone olu kɔni ye kɛra sababu ye ni ka Jafar kɔni bila joona ka taa repos éternel la très rapidement mun n'a tɛ wuli o kɔfɛ mun n'a tɛna tuguni k'a fɔ ko a ma sa donc nin kɛra tariba de ye a b'a ye a communiqué bilala u ka hali communicateurs fɛ u ka maa caman bɛ yen communiqué bilala olu bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko Jafar ka nin saya sigana t'a la i b'a ye k'a fɔ wulibali don taa kana t'a la donc balimaw ni n b'aw hakili jigin fɛn dɔw la sentigɛ ni bolotigɛ o tun ye Jafar ka spécialité ye n'aw tun ye centre terroriste fɛn o fɛn sentigɛ ni bolotigɛ bɛ mɔgɔ kantigɛ la ale yɛrɛ de ka baara tun don wa maa t'a kan nɔ ale yɛrɛ de tun bɛ muru ta ni ka bunahadamadenw bɔnɛ o nin na comme il veut balimaw n'a ma ɲɛ ko ale kɛra sababu ye ka maaw lajaba n'importe comment donc Ala fana ye ale kɔni ka don se balimaw ni k'a minɛ k'a d'a ma bi cogo min na a ka waleya jugu a bɛ se ka taa ka bɔ an da la cogo min na donc o la nin de ye bi kunnafoni duman fɔlɔ an ye mun sɔrɔ k'a di aw ma mun bɛ tali kɛ Jafar Diko ale kɔni fagali kan n'an bɔra yen maliyɛnw an bɛ don tuguni kunnafoni duman wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ nin dɔgɔkun laban in na aw ye kunnafoniyaw ye mun bɛ tali kɛ maa fana bɔnɛni yan a nin kan ni o de ye Atayi Agbulke balimaw Atayi Agbulke i b'a ye k'a fɔ ale fana an sera ka dankari kɛ ale la balimaw o fana kɛra jigitigɛba de ye u ma o bɔlen an ye kunnafoniya caman fana ye k'a fɔ minnu bɛ k'a confirmer k'a fɔ ko Atayi Agbulke ko o ye FLA mɔgɔ ye FLA mɔgɔ tɛ an b'a perepere latigɛ Atayi Agbulke ye katiba mɛma o mɔgɔ don ale de ye katiba mɛma fana ɲɛmɔgɔ ye après la mort de son grand frère n'o de a yɛrɛ kɔrɔkɛ ka saya kɔfɛ n'o de fana tɔgɔ tun ye Kabo Agbulke donc ale de nana katiba mɛma o ɲɛmɔgɔya ta an filɛ waati min na fo sisan donc i b'a ye k'a fɔ Atayi Agbulke ani maa min fana fagara ɲɔgɔn fɛ o fana de ye sa Mohamed Ahmad Agbulke n'o fana ye o dɔgɔnin ye c'est-à-dire ça devient de plus en plus une famille des familles terroristes au Mali donc balimaw i b'a ye k'a fɔ état-major général des armées ale yɛrɛ bɛ communiqué mun kɛ nin ko in kun kan an ka jɛ an ka lamɛn a ko au cours d'une mission de ratissage menée ce jour 12 juin 2025 les forces armées maliennes ont neutralisé un individu identifié comme Atayi Agbulke, membre influent de la Katiba Mema. Donc, affilié au Jinim. Il est le petit frère de Kabo Agbulke. Donc, et Mohamed Ahmad Agbulke. Tous deux figures connues dans le milieu des groupes armés terroristes de la région. Cette opération a été conduite au niveau du village, au niveau du village d'Idjadamen, situé au sud de Léré. Elle s'inscrit
dans le cadre des efforts continus des FAMA pour sécuriser la zone et désorganiser les réseaux hostiles actifs dans la région de Mema. Donc, l'état-major général des armées rassure la population du ferme engagement des forces armées maliennes à lutter avec énergie contre toute velléité terroriste sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Ibaye, on a fini de ratissage de ce fait. Ibaye, au ratissage de kono, an sera ka dankari kɛ ni maa kofɔlen ninnu na ka bɛn juin kalo tile 12 san 2025. Donc ratissage bɛ senna waati mun balimaw an taara bɛn Atayi Agbulke n'o ye Kabo Agbulke ani Mohamed Ahmad Agbulke olu kɔni dɔgɔnin ye balimaw mun ni a tun bɛ Katiba Mɛma o ɲɛmɔgɔ la an filɛ waati min na sisan balimaw ratissage kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ ni maa kofɔlen n'a ka cɛden caman na. Waati mun na u ka laɲini tun ye sa balimaw ka waleya jugu ta ka lere yɛrɛ sɛgɛrɛ nka i ma ye u ma lere lasɔrɔ u tun bɛ a quelques kilomètres de lere yɔrɔ mun yɛrɛ n'a bɛ wele ko Ijardamɛn balimaw u tun bɛ yen zone de kɔnɔ ni dantara kari u la yen ko nin bɛ tali kɛ an ka finitigiw olu kɔni ka wulikajɔ mun ni o bɛ senna walasa jamana in kɔni bɛ se ka lakana Mali dugukolo fan o fan lakana bɛ se ka sabati cogo mun na. Nin kɛra sababu ye fana sa balimaw ko waleya jugu kɛbagaw i b'a ye k'a fɔ u ka laɲiniw ani u ka waleya caman ni k'olu kɔni virgule kɛ n'olu ye k'u tiɲɛ k'a caman segin u yɛrɛ ma cogo min na a caman bɛ u kana se ka waleya. Donc an ka finitigiw ko u ti ɲinɛ u ti sɛgɛn wa u bɛ layidu ta jamanaden bɛɛ sa halisa fɛn o fɛn de bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ nin terroriste ninnu na jamana bɛ se ka lafiya cogo min balimaw ko u bɛ o kɛ. U seko unu dama yira la vraiment an b'u fo o hukumu kɔnɔ an ma bɔ o fana na an nana mun ye maliyɛnw tiɲɛ na terroriste ɲɛmɔgɔ faga de bɛ tile fila in na ɲɛmɔgɔ faga de bɛ yen ka taa an ka taa ne y'a fɔ ni ɲɛmɔgɔ fagara kɔmɔgɔ bɛ siran n'an ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ n balimaw i b'a ye question de terroriste a bɛ ɲɔngiri Mali kɔnɔ walayi an bɛ b'o la an nana jɔnni fana ka fagali ko mɛn Issouf Agbuchara Balmaou, état-major général des armées, a communiqué que au Fanaka, avait mon fort, à cause les forces armées maliennes ont une fois de plus démontré leur détermination face à la menace terroriste. Le 12 juin 2025, dans le cadre d'une mission d'escorte logistique entre les localités d'Anefis et d'Aguelhok, les FAMA ont lancé une opération offensive contre un groupe armé terroriste retranché dans le village d'Anomala, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d'Aguelhok. Donc, dirigé par le capitaine déserteur Issouf Agbuchara, figure connue pour ses actions subversives, la cellule terroriste a échoué une lourde défaite. L'assaut mené avec efficacité a permis la neutralisation de 10 combattants ennemis à l'aube. À l'aube du 13 juin, à peine quelques heures après cet affrontement, le même convoi logistique a été pris pour cible dans la même zone. L'embuscade n'a toutefois pas surpris les femmes. Là, une riposte fulgurante appuyée par des vecteurs aériens a permis de détruire plusieurs véhicules ennemis et de neutraliser leurs occupants, infligeant ainsi une seconde défaite à l'ennemi en moins de 24 heures. Là, à 7 heures, la situation est entièrement sous contrôle. Le convoi poursuit sa progression vers Aguelhok, renforcé par la réussite tactique de l'opération. L'état-major général des armées salue la bravoure, le professionnalisme et la résilience des soldats engagés dans cette mission cruciale. Là, leur engagement indéfectible est le gage d'une armée unie et déterminée. Et nous vaincrons. Balmao amba foto alhamdulillah rabbil alamin. Ulu nana anga convoi do de attaquer anga convoi mun be kata Aguelhok. Ulu nana jande da o convoi ni. Kadi kalo ku ngana ke. Wo yeret me mobili kono. Ulu mun nana janda convoi ni. Balmao ulu yeret de tlara ka to o jangele kono ka da kanye dankari ke ula. Anye sadike opération fla de ke contre eux.
a opération fila bɛɛ moins de 24 heures an y'a bɛɛ sebaya ta fo ka taa dankari kɛ nin ma kofɔlen na n'o de Issouf Ak Bouchara donc ni a dɔnnen do fana ko figure comment dirais-je emblématique des terroristes donc a fana dɔnnen do kosɛbɛ an ye dankari kɛ ale la o ka commandant ba do donc maliyɛnw i b'a ye k'a fɔ ni semaine sɛbɛkɔrɔ jara an ka finitigiw ye jaabi belebelew caman di an ma i b'a ye an b'a fɔ n ko alhamdulilahi rabbil alamin halisa ala ka dɔ fara nin kan ala ka jamana basigi ala ka halisa an ka laɲini mun ye jamana ko in na ala k'o waleya an b'a ɲini ala fɛ ala mun ye bi yira na o ala kelen i b'a ye k'a fɔ a k'an ka jamana kisi a jugu bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la acte du jour kɔnɔ mun bɛ tali kɛ an ka finitigiw ka nin dɔgɔkun in sebayaw la mun n'an b'a fɔ n ko tare tare an nisɔndiyalen don n'a ye bi kosɛbɛ an b'a fɔ sa n ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh